Tụtata bụ Friday ma bụrụ ahịa Eke abalị 12 n'ime ọnwa nke anọ n'ime afọ a. N'isiokwu anyị ji wee bịa n'ụtụtụ a. Nwunye aka na-achị Anambra Steeti bụ Oriakụ Nonye Soludo akpọkugo ndị ekpemekpe Muslim ka ha kwudosie ike na ihe nkụzi dum nke sochi ya bụ mmemme Eid Fitri nke anọ n'ime ya n'oge dịka oge a. Gọọmenti Anambra Steeti wee na-akpọku ndị Anambra ka ha kwudosie ike na ịdị na-akọ mkpụrụ isi na be ha nakwa n'ebe dịgasị iche iche iji wee nye aka gbochie mkpamkpa nderi mmiri nakwa mbuze. Akpọkugo ndị ekpemekpe Muslim ka ha gbasie nnọọ mbọ ike zere ihe ọbụla anụ kpọrọ mpụ na omekome dịka ha nọ wee na-emerube emume Eid Fitri. Anyị ga-esi na mba ofesi wetara gị ozi na mmadụ 17 bụ ụmụafọ mba Pakistan mere njem n'ala nsọ n'ihi ya bụ emume Eid Fitri anọfo n'ime ya anwụgo n'ihe mberede nke okporo ụzọ. Cheta na aka na-achị steeti abụọ ka mmụta Chukwuma Soludo bịara maka ime ka ọnọdụ akụ na ụba steeti a kwudosie ike ma kwalite ezi njirimara ndị Igbo ka nye ya nkwado iji mezuo ebumnobi a. Ịtọzi ntị na aligara aka ji bịa n'uju n'ụtụtụ a Buchi Ilodigwe bụ aha m. Nwunye aka na-achị Anambra Steeti bụ Oriakụ Nonye Soludo esonyegoro ndị ekpemekpe Muslim wee na-aṅụrị na emume Eid Fitri nke afọ a ebe ọ nọ wee na-akpọ ha oku ka ha kwudosie ike na-agbaso ezi nkụzi dum nke ya bụ ihe mmemme na-egosipụta. Nwunye aka na-achị steeti a bụ onye kwupụtara nke a n'ozi ịtụ mama o zigara ndị ekpemekpe Muslim na Anambra Steeti na ya bụ oke mmemme Eid Fitri nke afọ a ebe ọ nọ wee kwupụta na mmemme a bụ mmemme gbadakwuru si nnọọ ike na ịhụnanya nakwa mmụọ nwanne. Ọ kpọkụziri ndị ekpemekpe Muslim ka a gbaa nnọọ mbọ na-emerube mmemme a n'ịdị n'otu nakwa ịhụ na udo ga na-achị eze n'ebe na ebe ọbụla ha hụtara onwe ha. O nyeziri ha ndụmọdụ ka ha nwee mmụọ nnabata ya nakwazi mmụọ mgbaghara oge ọbụla oge ọ na-agọrọ ha ọfọ ka emume Eid Fitri nke afọ a mara ha mma. Ka nwunye aka na-achị steeti a nọ wee too ha etu ha si nnọọ na-emerube ya bụ emume n'ụzọ udo ma biri na steeti a n'udo na-anaghị achọ nsogbu wee kpọọ ha oku ka ha kwudosie ike na-akwado ezi ebumnobi ọchịchị enwere ugbu a na Anambra Steeti nke gbadoro okwu n'ime ka steeti a kwudosie ike ma na-achọwanye otu obibi. Kọmishọna okwu gbasara gburugburu dị n'aka na Anambra Steeti bụ Dr. Felix Odimegwu akpọkugo ndị Anambra ka ha biko makụọ amụma ịdị na-akụ mkpụrụ osisi na mbara be ha dịgasị iche iche nakwa n'ebe dum ha nwegasịrị ana iji wee nye aka gbochie mkpamkpa mbuze na ideli mmiri na-akpagasị n'ebe dịgasị iche iche. Dr. Odimegwu bụ onye kpọrọ oku a n'oge a na-agbape amụma ịkọ osisi na ogige Senators Limited nke dị na mpaghara ogige ebe obibi Amazon Housing Estate dị n'Enugu Agidi n'okpuru ọchịchị obodo Njikọka. Ka Chukwuemeka Modelim kọchapụrụ gị akụkọ a. Maazị mere ka amata na ndị Senators egosipụtala njikere ha dị inyere aka na-achị steeti a aka bụ ọkammụta Chukwuma Soludo ịhụ na gburugburu steeti a ga-abụ nke jupụtara na osisi ndụ ya nakwazi nye mbize ọsọ ụkwụ eru ala site n'ịkọ osisi ndụ na ya bụ ụlọ ebe obibi. O mere ka amata na gọọmenti steeti a kesara ndị mmadụ osisi ndụ karịrị 1 nde n'afọ gara aga iji hụ na enyere mbuze ọsọ ụkwụ eru ala na steeti a ma mekwazi ka ndị bi na steeti a na-enwe ezigbo ndụ site n'inekuru ezigbo ikuku na-esi na osisi ndụ apụta. Ọ gara n'ihu wee gwa ndị mmadụ ka ha na-akọ osisi ndụ n'ebe ọbụla ha bi n'ihi na ọ ga-enye aka gbochie mbize ime na steeti a ya nakwazi ime ka ha na-anata ezigbo ikuku ebe ha bi nke ga-eme ka ndụ ha nọtee aka.
N'okwu nke ya, onye isi oche ụlọ ọrụ Sinetọch bụ Maazị Chidi Amaeze kọwara na ihe ha bụ n'obi wee na-akọ ya bụ osisi ndụ bụ iji mee ka ọ dị ka Amazon nke dị na Brazil, bụ nke jupụtara na osisi ndụ na-enye ndụ ma bụrụkwazi ebe ndị mmadụ bi na ebe ndị mmadụ na-enwe mmasị ibi oge niile. Ọ gwara ọhaneze bịara ya bụ mmemme na ha ekpebiela inyere gọvanọ Chukwuma Soludo aka na ịchụ mbuze ọsụ ụkwụ eru ala na steeti a site n'ịkọ osisi ndụ karịrị 3,000 na ya bụ ebe obibi iji hụ na ebe ahụ ga-abụ ebe ndị mmadụ ga-ebi na-enwe ezigbo ndụ, na-enwekwazi obi aṅụrị ma bụrụkwazịa ebe mbuze na-agaghị enye nsogbu ọbụla. N'okwu nke ya, onye isi oche okpuru ọchịchị kansụl Njikọ Ọka bụ Maazị Clems Agụiyi gosipụtara obi aṅụrị ya gbasara ya bụ ihe a ndị Sinetọch mere ma mee ka amata na ọ bụ nke toro nke dabara na ebumnobi gọọmenti steeti a nwere gbasara gburugburu steeti a. N'okwu nke ha, kọmishọna na-ahụ maka agrikọlchọ bụ Maazị Foster Ihejiọfọ nakwazi onye isi oche ụlọọrụ Anambra State Fishery and Aquaculture Business Development Agency bụ Maazị Emeka Ilohalụ kọwara mkpa osisi ndụ dị na ndụ mmadụ ya nakwazi ego a na-enweta site n'ina-ere osisi ma yọọkwa ndị Anambra ka ha ṅomie ndị Sinetọch site na ịna-akọ osisi ndụ n'ebe ha bi ka steeti a bụrụ ebe a ga-eji na-ama atụ bụ ebe ndị mmadụ na-enweta ikuku na-enye ezigbo ndụ ga-eme ka ndụ mmadụ nọtee aka. Ihe pụtakwaziri ihe na ya bụ mmemme bụ ịkọ osisi bụ nke ndị kọmishọna sonyere na ya bụ mmemme mere na ya bụ ụlọ ebe obibi. Site n'Enugu Agede, abụ m Chukwuemeka. Ọ bụ oge nnarute n'igwe wee nye ụmụafọ Mkpunando otu Aguleri nke dị n'okpuru ọchịchị ime obodo Anambra East na Anambra Steeti oge ha zara nnọọ ka eze azụ iji wee kwado eze ọdịnala ha bụ Igwe Johnson Onyeaka Mbanefo maka emume ọfala ya agba nke abụọ ya nke afọ a. Ya bụ oke mmemme bụ nke kpọrọ akpọrọ n'ama egwuregwu ogige ụlọ akwụkwọ Colonel Mike Atta Secondary School nke dị na Mkpunando otu Aguleri bụ nnọọ nke dọtara ndị dịgasị iche iche ụmụafọ obodo a nakwa ndị si na mba dị iche iche ndị ji okwu ha agba izu. Ka Amaka Chibụzọ Okoye kọchapụrụ gị akụkọ a. Ohere eji wee gba anya bụ ọvala wee merube achụmnta ego nke bụ nde kwuru nde naira iji wee gote ụgbọala nke eji arụ ọrụ ugbo ka o wee benetere ha ntamahụhụ a na-ata dịka a na-alụ ndị ahụ eji aka arụchasị. Ọfala ahụ nke akpọrọ Ọvala Udo gara n'iru ma dọta ndị eze ọdịnala ndị nke nọ n'akụkụ ọmabala ndị isi gọọmenti dị iche iche. Ọvala ahụ kpụrụ ọkụ n'ọnụ mgbe Igwe Onyeaka Mbanefo na nwunye ya bụ Ebelechukwu na ndị otu Royal Cabinet batara na ebe a na-agba ya bụ ọvala ma gbarịa egwu gaa okirikiri iji wee kene ndị bịaranụ. Mgbe ọ na-awazi ọjị ka Igwe Onyeaka Mbanefo sịrị na kamgbe ya nọrọ n'oche dịka eze ọdịnala ndị Mkpunando na ya na-akawa arụ na-akwado ọganiru na mmepe obodo na ọ bụ ihe ya kwere Chineke na nkwa na a ga-ahụ na ọchịchị ya dịka onye igwe. Ọ gara n'iru ma too gọvanọ Chukwuma Soludo maka amụma mmepe ndị ahụ niile nke na-aga n'ime Anambra steeti n'oge ugbu a ebe ha kachasị nweta erere nke gụnyere ịlụ General Hospital n'Enugu otu Aguleri na ha nwetakwere erere nnyesa ọkụ na mmiri ma sịkwa na ọ bụ ihe ndị a bụ ihe eji enyere ndụ aka. Mgbe ọ na-agwazi ha okwu ka onye kọmishọna na-ahụ maka ọkụ na mmiri bụ Engineer Julius Chukwuemeka siri n'ezie na udo na mmekọrịta bụzi nke ahụrụ na Aguleri otu na ndị agbata obi ha ebe ọ bụkwazi Igwe Johnson Onyeaka Mbanefo
na-afụ maka ya ma yọzie ha ka ha kwudosie ike ma dọnyere gọvanọ Chukwuma Soludo ukwu. Onye President General nke Aguleri Progressive Union bụ barista Ifeanyi Ileakasia, onye nke nọkwazi dịka onye isi oche nke 2024 Ovala Planning Committee, kawara n'iru ma sị na oge Ovala bụ oge eji eme nnukwu mmemme n'obodo ha bụ Aguleri, ma sịkwazịa na ha na-adọnyere igwe ha ukwu n'ihi na igwe Onyeka Mbanefo bụkwazi onye ji udo wee na-achị ha. N'otu aka ahụ nke onye isi oche mkpunando otu Aguleri Cabinet bụ Chief Raphael Edeziogo Ejo kenere Chineke maka inye ha onyinye igwe Onyeka Mbanefo, ma sịkwazịa na ahụtụbeghị ụdị a mbụ ma site n'aka Onyeka Mbanefo na Chineke emegoro ha ihe ha yọrọ ya ma kpeziere Chukwu ka onye ya ogologo ọchịchị. Ndị ọrụ nchekwa ndị nke jikọrọ aka ọnụ wee na-ebu agha megide ndị isi ekwa dịgasị iche iche na Anambra steeti eburugo ya bụ amụma ha ji wee na-ememina ndị amakekwu a wee banye n'ọhịa dịgasị iche iche nke dị na mpaghara Ọgbaru, ebe ndị amakekwu a ji wee mere ebe nzuzo. Ozi si n'aka ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii na steeti a bụ DSP Ikenga Tochukwu na-akọwa na mpaghara ọha ndị a ebe ha wakporo gụnyere ndị dịgasị na mpaghara Miyi nakwa Ọchụuche, ebe ndị ọrụ agha ala anyị nakwa ndị ọrụ Navy tụkọtara nnọọ aka ọnụ wee were egbe wee gbasasịa ebe ndị a ndị amakekwu a ji wee mere ebe nzuzo. Ozi a ga n'iru wee na-ekwupụta na njem ahụ ka ha nọkwa wee gbarisie ọtụtụ ebe ndị ọzọ bụ ọrụ nke were ha nnọọ ọtụtụ awa, ebe ha nọkwupụtakwuzie na Ogbunigwe nke ndị be anyị rụrụ dị 9 n'ọnụọgụ ka ndị na-ahụ maka ịkụpịa Ogbunigwe na ngalaba ndị uwe ojii ala anyị menyụrụ nnọọ ọnyụọkụ ọkụ. Dịka ozi ahụ si wee kọwaa, onyeisi ndị uwe ojii na steeti a bụ CP Aderemi Adoye etogo nnọọ ndị ọrụ agha ala anyị maka etu ha si wee kwudosie ike oge ọbụla wee na-akwado ndị uwe ojii na agha na-ebu megide ndị isi ekwe ọnwụ. O tozikwara n'ụzọ pụrụ iche ndị ụlọ ọrụ DSS, NSCDC, NDLEA, NIS nakwa ndị ọrụ vigilante dịgasị iche iche nwere na steeti a maka mbọ dum ha na-agba maka otu ihe bụ imemina ndị amakekwu na Anambra steeti. Ya bụ onyeisi ndị uwe ojii na steeti a dọziri aka na ntị wee dọgara ndị otu nzuzo ka na-eme ihe dịgasị iche iche ruru inyi mana asọ oyi n'anya n'Awka bụ isi obodo Anambra steeti ka ha sikwe na ya bụ isi obodo steeti a wee nyefee wee dọọ aka na ntị na ndị ọrụ nchekwa steeti a gafee na n'oge eteghị aka wee nwụchikọ ndị amakekwu a na-etetọ ya bụ aha bụ isi obodo nke Anambra steeti. Dịka ndị ekpemekpe Muslim n'ala anya bụ Nigeria sonyere ndị ogbo ha na mpaghara mba ụwa iji wee merube emume Idel Fitri, ozi anyị na-enweta site n'aka Sariki nke okporochi ime obodo Warri bụ Arwa Ijakoro na-ekwupụta na ọ dị oke mkpa na ndị ekpemekpe Muslim ga-akwụdosi nnọọ ike wee jụwa isi nye ihe na ihe ọbụla ga na-ebute nsogbu ma ọkwa na-etetọ aha ya bụ ekpemekpe. Ya bụ Sariki bụ onye kpọrọ oku a na ekpere pụrụ iche ha chịkọbara maka ya bụ oke mmemme n'okpuru ọchị ime obodo ahụ, ebe ọ na-akpọkuzie ndị otu ha bụ ndị ekpemekpe Muslim ka ha kwudosie nnọọ ike na-azụlite ụmụaka ha n'ụzọkwa ọtọ dịka ndị ndu ala anyị a n'ọdịnihu. Ka Ekwi Ajide kọchapụrụ gị akụkọ a. Bụ oge dị asọ na-akụzi imelụ ndị na-enweghị ka ọha ha ebere, ido Chukwu ihu maka ntụziaka, mgbaghara na ngọzi ka a na-amụ ụbọchị 30 site n'ibu ọnụ na ekpere. Ụbọchị a guzoro n'etiti imezube emume na-eweta njedebe obubu ọnụ otu ọnwa na ịkparịta ụka ụmụnne ndị enyi n'obodo
Sarkin Buhari Awal Ajakoro yọrọ ndị Naịjirịa ka ha kwudosie ike dịka otu ndị n'obodo welite nkwekọrịta, ntụkwasị obi, okwukwe na nkwanye ùgwù. Onye okpukpe alakụba ọzọ Suleiman Ijakoro yọrọ gọọmenti etiti ka o nyewanye ndị ntorobịa ikike ka e wee memina ajọ omume niile n'obodo. Mgbe dum n'oge a ka a na-arịọ ndị okpukpe alakụba ka ha gosipụta ihe ha mụtara n'oge Ramadan, nke na-egosipụta agwa ọma, ime ebere na ime nwanne na ndụ ha, yana ikpe ekpere maka uto na nkwudosi ike nke obodo. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS. Akụkọ anyị edehu na mba ofesi. Opekata mpe ya bụrụ ụmụafọ mba Pakistan dị 17 n'ọnụọgụ ndị nke mere njem n'ala nsọ maka ya bụ emume ndị ekpemekpe Muslim bụ Eid al-Fitr ka anyị na-enweta ozi na ha anwụgo n'ihe mberede nke okporo ụzọ. Oge ụgbọala ha nọ n'ime ya wee na-eme njem a nwere nnọọ ka o si wee dị wee manye isi n'ime ọhịa. Ya bụ ajọ ọdachi dapụtara ụnyaahụ ebe a na-ekwupụta na ndị mmadụ ruru 40 n'ọnụọgụ bụ ndị nke nọ ugbu a n'ogige ụlọ ahụike dịgasị iche iche wee na-anara ọgwụgwọ. Ọnụọgụ ndị nke ya bụ ajọ ọdachi tara isi ya ka a nọkwaziri wee na-akọwa na o nwere ike ịgbagokwu dịka ndị n'oge ya bụ arụ mere nọ wee na-ekwupụta na ya bụ ihe bụ nnọọ nke si n'aka onye na-akwa ya bụ ụgbọala tinyekwuziere ajọ okporo ụzọ ya nwere n'ebe ahụ. Ozi a na-ekwupụta na ụmụaka abụọ so na ndị nke merụrụ ahụ, ebe opekata mpe mmadụ 5 ndị ọzọ ka arụ ha merụrụ gbagotere nnọọ nke ukwuu. Kọmishọna na-elekọta mpaghara ahụ gwara ndị nta akụkọ na mmadụ 60 gụnyere ụmụ nwoke, ụmụ nwaanyị nakwa ụmụntakịrị bụkwazi nnọọ ndị nke ya bụ ajọ ọdachi ihe mberede nke okporo ụzọ metụtara, bụ nke ha kọwara ka nke jọgburu udele ma si gbue nkakpụ. Ya bụ emume Eid al-Fitr bụ nke ndị ememme Muslim na-emerube na mpaghara mba ụwa bụ nnọọ nke mba Pakistan so wee na-emerube, bụ mmemme na-eweta n'isi njedebe oge ebumọnụ na ekpere a na-akpọ Ramadan. N'okwu gbasara egwuregwu, nwafọ ala anya bụ Naịjirịa na-eme nke ọma na asọmpi egwuregwu ụkwụ nọ ugbu a n'otu egwuregwu Napoli bụ Victor Osimhen ka nwetara ozi na ya bụ ugo ebego na mgbagbu maka nwa amadi a isonyezere otu egwuregwu PSG n'ego dị €120. Ya bụ ozi a na-anụ na-ekwupụta na ọ bụrụ na ya bụ nkata a na-akpa ghọrọzie ngịga, ị mara na ya bụ anya otu egwuregwu Chelsea na alọ Victor Osimhen erite oge bụzi nnọọ na nkịtị. Ọtụtụ otu egwuregwu na mpaghara mba Europe bụ ndị nke anyị nwetara eri ozi na otego ha nọ wee na-atụtere ya bụ nwa amadi aka dịka onye ha nwere mmasị pụrụ iche n'ebe ọ nọ. Ka o si na dị, nkwekọrịta dị n'etiti Napoli na PSG dịka ozi anyị nwetara si na-ekwupụta na-egosi na ọ fọzi nwatakịrị ihe ka ya bụ ugo bee n'aja. Ya bụ ozi kwuru na PSG bụ nnọọ ndị nke kwadosiri ike maka ịkpọghara ya bụ Victor Osimhen dịka otu egwuregwu Chelsea bụ nnọọ ndị nke aka mkpụmkpụ ekweghị wee chụọ nwa amadi a ọsọ. Ya bụ nwafọ ala anya bụ Naịjirịa bụ nnọọ onye nke nyere aka nke ukwuu otu egwuregwu Super Eagles nke ala anyị a wee tozuo ruo na ogo nke agbasịa ekuru nwa na asọmpi iko mba isi ojii asọrọ n'oge etebeghị aka, ma bụrụkwazi onye nke ekwupụtara re na a na-eche na ọ ga-anọ na Napoli ruo ọnwa Disemba afọ 2025. Osimhen, onye gbara afọ 25, bụ onye nke ekwupụtara na ihe dum adịsigo njikere maka ịkapịzi ya ọnụ ka o sonyere otu egwuregwu PSG. Na okwu gbasara ọnwụ mmadụ, dịka anyị si wee mara na ka akwụkwọ nsọ si wee kụziere ndị otu Kristi na ọnwụ ezigbote onye ezi omume na-abụ ihe ọṅụ
n'ihu nke Chineke mana ọ bụghị etu a ka ọ dị na ebe mmadụ nọ n'agbanyeghị afọ na onye ahụ biri maọkwa ụdịrị ọnwụ onye dị etu a nwụrụ. Etu ahụ ka ọ dị na ndụ Sir Michael Chukwudindụ Akụdinobi nke ụmụnụkọ ụkpọ n'okpuru ọchịchị ime obodo Nnewi South na Anambra steeti, onye anọ n'ọdụ ise a wee donye ozu ya n'ala n'ụkpọ, aja wee nara aja, ntụ wee nara ntụ. Ka Chimezie Ume kọrọ gị ka mmemme elimozu a si wee gaa. Ụka elimozu ahụ bụ nke nwere ọnọdụ na ụlọụka St. Peter Clever's Catholic Church Ụkpọ, bụ nke onye nọ n'isi ofufe nro bụ nnukwute ụkọchukwu nke Ekwulọbịa Diocese His Eminence Peter Cardinal Okpalaeke. N'okwuchukwu ya, Cardinal Okpalaeke kọwara na onye ọbụla kpachapụrụ ndụ ya anya mgbe ọ nọ ndụ ma bikwe ndụ ọfụma n'elu ụwa bụ onye ụjọ ọnwụ adịghị atụ. Ọ kọwara na dịka onye knight n'ụlọ ụka ahụ, na onye alagoro mmụọ bụ onye kwadoro onwe ya ọfụma ịlaghachi ebe o si wee bịa. N'okwu nkasi obi ya, Injinia Dozie Akụnobi nọrọ n'oge ahụ kọwaa nna ya lagoro mmụọ dịka onye ọ kpọrọ ọkpụ ndị mmadụ ma bụkwaziarụ onye ihe Chineke na-amasị, bụ nke o kwuru na o kwesịrị ịṅomi. Nọkwara n'oge ahụ kelee mmadụ niile bịara soro ya rie uju maka ọnwụ nna ya. N'okwu ha n'iche n'iche, nwa nwaanyị izizi onye ahụ lara mmụọ ya nakwa ọgọ ya nwoke bụ Oriakụ Chinwe Nnabugwu ya nakwa Chief Simon Chikwendụ kọwara late Sir Michael dịka onye nwere obi umeala, onye na-ahụ ndị mmadụ n'anya ma bụkwaziarụ onye na-ebu mkpa ndị mmadụ n'isi aka ya iji wee fụ na ndị niile nọ ya n'akụkụ bụ ndị nwere obi aṅụrị. Ha nọkwaziri n'oge ahụ kpee ekpere ka Chineke nabata mkpụrụ obi ya na ndokwa. Ọtụtụ ndị ikwu na ibe, ndị enyi nakwazi ndị oju ego achụ ego bụ ndị gụnyere otu alumni nke Maris Brothers Secondary School Uturu ya nakwa onye chairman ọkọlọtọ PDP na Anambra steeti a bụ Chief Ndubisi Nwobu nọrọ n'oge ahụ kasie ụmụaka onye ahụ lagoro mmụọ obi. Sir Michael nke lara mmụọ bụ onye gbara afọ 87 bụ ndị ọ hapụrụ wee lawa mmụọ gụnyere nwunye ya, ụmụ anọ nakwa imerime ụmụ nakwazi ụmụ. Onye ọma njem ọnụ n'ebe a ka anyị ga-apịachie n'akụkụ ụwa anyị nke ụtụtụ a, ma tupu nso gị ka ọ dị, cheta na ị ga-enwe ike sonyere anyị n'akụkụ ụwa na ihe mmemme ndị ọzọ anyị na-eme na ABS site n'ebe ọ bụla ị nọ n'ụwa n'akara Facebook na Anambra Broadcasting Service, maọkwanụ isonyere anyị na akara YouTube na ABS Television Ọka, sonyere anyị na Instagram na ABS Radio TV, maọbụ isonyere anyị na X na ABS Radio TV, sonyekwere anyị na webụsaịtị na www.absradiotv.com. N'isiokwu n'aka anyị wetara gị n'ụtụtụ a, anyị mee ka ịmata na dịka ndị ekpemekpe Muslim na mpaghara mba ụwa nọ na-emerube emume Eid Fitri na nwunye aka na-achị steeti abụ Oriakụ Nonye Soludo anyego ha ndụmọdụ ka a kwudosie ike na ezi nkụzi dum nke so ya bụ ihe mmemme. Anyị mekwara ka ịmata na gọọmenti Anambra steeti na-akpọkuzie ụmụafọ Anambra na ndị dum bi na steeti a ka a gbaa mbọ n'akọ mkpụrụ osisi na mbara be ha nakwa n'ebe dum ha nwere ala iji wee nye aka n'agha ahụ a na-ebu megide mbuze na mkpamkpa idele mmiri. Akpọkugo ndị ekpemekpe Muslim ka a gbaa nnọọ mbọ dịka ha na-emerube emume Eid Fitri nke afọ a wepụ aka n'ihe ọbụla ga na-etetọ aha ya bụ ekpemekpe ma kwudosie ike na ezi omume. Anyị si na mba ofesi mee ka ịmata na ụmụafọ mba Pakistan dị 17 n'ọnụọgụ na-eme njem n'ala nsọ maka ya bụ emume Eid Fitri bụ ndị zutegoro ọnwụ ha oge ya bụ ụgbọ ha ji wee na-aga n'otu ogige na mba ahụ nwere nnọọ ihe mberede nke okporo ụzọ. Cheta na aka na-achị steeti abụọ ka mmụta Chukwuma Soludo bịara maka ime ka ọnọdụ akụ na ụba steeti a kwudosie ike ma kwalitezi njirimara ndị Igbo, ka anye ya nkwado iji mezuo ebumnobi a. N'ebe a ka ọ na-abịa n'isi njedebe ebe akụkọ ụwa anyị n'ụtụtụ a, Buchi Ilodigwe na-asị ka ahịa eke na-azụta n'ala Igbo ketara anyị ihe ọma, kefuru anyị ihe ọjọọ. Ka emesịa.
akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi ABS